asfaltnim putem na glavnom pravcu Temišvar-Rešica stiže se do našeg manastira Svetog Đurđa, u narodu poznatom pod nazivom Šenđurac, svega 4 km udaljenog od sela Birde. Kao zdanje, Sveta obitelj pripada svom nekadašnjem Prnjavoru, selu koje i danas nosi naziv manastir. Predanje govori o nastanku manastira Svetog Đurđa na rijeci Brzavi u 8. veku, a stariji pisani izvori ga vezuju za 15. vek, navodeći čak ploču nađenu u oltarskom delu uzidana, zatim u novi temelj prema kojoj je crkva zidana 1485. godine sa crkvenim hramom, praznikom svetoga velikomučenika Georgija Đurđevdan. Po predanju gradnju manastira je započeo srpski vladar despot Jovan Branković. Kada su monasi manastira Pečke patrijaršije pohodili manastir 1666. godine, dočekali su ih iguman Josif i kaluđer Simeon. Manastir je u svom viševekovnom postojanju više puta stradao u najtežim vremenima turske najezde, kada su sa delom imovine uništeni dokumenti iz manastirske starine u ratu za oslobođenje Banata, jer su Turci u povlačenju ostavljali pustoš za sobom, a i nove austrijske vlasti nisu bile naklonjene pravoslavnim manastirima, tako da je Sveta obitelj dovedena do ruba propasti. Oduzet joj je dotadašnji veliki Prnjavor, selo Šenđurac i oko 1500 jutara zemlje, ali je Bogu na slavu preživjela. Prema popisu iz 1771. godine crkva je omanja krstobrazna građevina od pečene cigle, konaci imaju 12 ćelija pod jednim krovom, trpezariju, više komora i 3 podruma, a zemljišni posjed sačinjavaju oranice i šumske parcele. Najveći deo konaka izgrađen je 1766. godine prilozima temišvarskog episkopa Vičentija Jovanovića Vidaka i temišvarskih građana, čija su imena urezana na mermernim pločama ugrađenim u zidove za vječnu pamjat. Sa mermerne ploče iznad zapadnog ulaza doznajemo o izgradnji sadašnje crkve i saznajemo da je zidana 1793-1794. godine. To je barokna jednobrodna građevina s lučnom oltarskom apsidom sa 4-ugaonim zvonikom, što se uzdiže na zapadnoj strani, a nad solejom kupola kružnog preseka. Spoljne fasade su jednostavne sa osnovnim dekorativnim elementima, kratkim pilastrima s jednostavnim kapitelom i stopom na visokom soklu. Postojeća zdanja su tokom vremena obnavljana, a središnji deo južnog konaka, moderno za svoje vreme, sazidan je s prizemljem i s pratom za vreme igumana Stefana Nikolića početkom 20. veka. Ona da sve poznatoj i vrednoj tradiciji srpskog časomerija svjedoči brojčanik časovnika na zvoniku gde su časovi označeni ne rimskim ili arapskim, već staroslovenskim brojkama az, vjedi, glagol, dobro jest. Isto kao i na prvom javnom mehaničkom časovniku u svetu koji je sagradio srpski izumitelj monah Lazar Hilandarac 1404. u Rusiji. Zidove i svodove unutrašnjosti crkve besplatno je oslikao izvesni Pavle Đurđev 1799. godine iz sela Svetog Đurađa. Nažalost, njegovi portreti Srba svetelja u kupoli su delimično iskvareni poznijim neveštim premazima. Razbaranje oltarske pregrade, pevnica i episkopskog trona, koje naginje prema klasicizmu, umetničko delo Avrama Manojlovića, ističe se simetrijom i bogatim ukrasom, stubovima, palminim i hrastovim lišćem, ružama, grozdojima.
sve ukusno raspoređeno i nenatrpano. Za oslikavanje ikonostasa kičicom Jovana Isajlovića starijeg, izrazitog predstavnika krasnog baroka 1803-1804. godine, priložnici opet behu ugledni temišvarski građani, čija imena su krupno naznačena na ikonama. Isajlovićev kolorit uglavnom je svetlih tonova, često pastelnih boja. Vrlo retka scena na srpskim pravoslavnim ikonostasima je mučenje svetoga Georgija na samom soklu ikonostasa. Nakon Kosovske bitke, da bi spasli od ruku inovernika deo moštiju, deo lobanje, zajedno sa lancima kojima je bio zatočen sveti velikomučenik Georgije, premešteni su sa Kosova u Sremske Karlovce. Vremenom, sve iz straha od Turaka, svetinje su prebačene ovde u manastir Šenčurac zalaganjem ktitora despota Jovana Brankovića. Sa bogorodičnog trona već vekovima čuva ovu bogomolju i vernike koji joj se obraćaju za pomoć, kopija čudotvorne ikone Bogorodice Bezdinske. Ovaj spomenik duhovnosti i kulture srpskog naroda ističe se i eminentnom ličnošću učenjaka arhimandrita Pavla Kengelca iz Kikinde, teologa, racionaliste, naučnika, geografa, prirodnjaka i istoričara. Od 1803. do svoje končine 1834. godine ovdje je živeo, sastavio i objavio Jestestvoslovije 1811. godine, prvu srpsku naučnu knjigu o prirodi, kao i Svemirnago Zbitisajlovija čast prvi 1821. godine. Obrazovani arhimandrit, pored zaslužnog dugogodišnjeg igumana Stefana Nikolića i igumana Nikanora Savića, spokojno počiva i sniva večni san u tišini i miru monaške zajedničke grobnice. U bratstvu manastira Svetoga Đurđa bilo je i po 15-ak monaha, da bi ih godine 1771. bilo svega 12. Broj je dalje stalno opadao i gasio se. Godine 1989. tu je zamonašen i rukopoložen u čin arhimandrita umirovljeni protojerej Vojin Paskulović sa novim imenom Venjamin, poznat i po svojim dečjim pesmama. Sadašnji nastojatelj manastira Šenčurca je iguman Nikon Koričanac. Pomozi nam višnji Bože, bez tebe se niš ne može. Ni grešniku pokajati, niti s bratom zapevati. Ni grešniku pokajati, niti s bratom zapevati. Pomozi nam višnji Bože, bez tebe se niš ne može, a s tobom
večni život stiže, a s tobom se sve postiže i u večni život stiže. Godine 2000. zamonašena je mati Evgenija Stanković, čuvajući našu bogomolju i pružajući ljubav svakom hodočasniku iz države i inostranstva koji posećuju ovaj srpski drevni manastir, pojući u pevnici svojim izuzetnim, bogom danim glasom.